classmate nga Amega, pwede pag-yod nilang gwapa. May Miss Lisa o Chinita kay lagi estudyante. Pirmi gyud sa library, abi nimong mag-study kay di ay magbantay sa mga Inday, nagtabi saya kung naway tungod sa mataho mong panagwahay. I love you ko sa classmate ko nga Chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung mo smile pa sa ako Kung mag-hi ko sa iya, sige lang yun siyang banderma. Wala siya kahibalo nga ako ni seryoso sa gugma kong tinud-anahay. Hapit na gani ko magpakamatahay, maangko lang ang gugma mo, ug ka na ikalipay ko. Inday, nagtabi saya kung laway tungod sa mataho mong panagwahay. I love you ko sa classmate ko nga Chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung mo smile pa sa ako Inday, nagtabi saya kung laway tungod sa mataho mong panagwahay. In love you ko sa classmate ko nga Chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung mo smile pa sa ako Inday, nagtabi saya kung laway tungod sa mataho mong panagwahay. In love you ko sa classmate ko nga Chineta, kay nindot siya